Hi guys, so we're here at Tagbibinta Falls. Manggarusan, Maragusan. So muna siya kong kauban, nga walay panguan. And we would like to feature here. Walay katao-tao. Okay. So muna ilang pool. That's for children and this is for the adults. Ang landscape na lang dito guys. So pang adults ni siya na pool. Ay, dito! Ay, dali! Nga, kaya giputol na ninyo inyong dalan, dire. Ningaw jud kaayo siya. Walay katao-tao. So that's it. That's the pool. And na sila cottage. They have 3 cottages here on this side. And kapay. Ito ka cottage dira. Amo na ilahang canteen and I think this is their function hall. Manaog ta guys. Amo na ilahang cottage. What? So the water here is very clear, as you can see it. Clear tayo siya. Look. May tao dito. Mga malik ni guys, mga ato daw may dito as a part na ay lalong. Itong ilahang kulay, ganun ha. If you like to visit here, it's so relaxing. Relaxing kayo siya diri as you promise. So, kay talawan mo siya matug falls, diri na lang mi. Diri daw. Grabe. Tugnaw jud kay ang tubig. Super. Di! Hi, Mara. Tugnaw. Kandingon ba ako ang? Ano siya diri nga side. Clear jud kay ang water. Oh. Kita man. So, balik tayo sa ating hagdanan. We're going to the falls. Punta sa falls, guys. See that? It looks so forest. There it is.
Wow. Really nice to be here. Mana siya ang falls. Kana siya, pasaka na siya padulong sa ibabaw. Second falls. Pero giatangan mo siya, dili ata siya pasudlan. That's it. And alik ka dili. Dili na lang taagi. Sa Kamara. Hindi itong makasaka ta sa ibabaw kay parang video sad na ito. Pero or ibawalan naman nila ang magsaka-saka dito agad. So, let's just stay here. Tamara is. There she is! So, dili na lang sa daw me. Bye-bye guys! Thank you for watching my mini vlog.